guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, RT Galaxy. My name is Nixon and our vlog for today is what we call Pass or Date Spicy Edition with the Galaxy Squad. So let's jump to the video. Si Brent Manalo. Eto si Brent Manalo. Pass or date? Pass. Pass. Ako Pass. siguro pass. Ikaw, pass. Ayan o, pass na sa'yo. Nakikita ba? Makikita. Nakita Pass, mo. pass, pass. Siyempre, lalaki yun eh. Alam mong jowa. Next! Si Lisa Monoban ng Blackpink. Ba, siyempre. Date. Date. Ako, date din. Guys, keep. Next is si Adi Garcia. Ay, date yan, B. Date. Ayan. Ako, pass. Pass, kick. Kiki. Pass. Date. Date. Date, date, date. Next! Nako, magugustuhan ni CJ to. Si Ivana Alawi. Ayan, alawit. Pass. Alawit yan. Ako siguro date. Kasi crush ko si Ivana. Next! Si Andres Mulak. Andres Mula? Hindi ko kilala yun. Kuya na yan. Eh, pass na lang tayo. Pass. Hindi ko alam yan, Pass. guys. Hindi ko po kasi kilala. Ako din pass. Hindi ko kilala yan. Oh, ay mali. Si Dami pa. Si Dami. Si Dami Pangilinan. Ano yun? Guys, important. Ako pass. Pass, Date, guys. date, 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 date. Pass. Pass. Next, si Jelay Andres. Andres? Date, date. Ayan, pass tayo dyan. Ako din date. Pass, guys. Kasi, guys. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Vlogger yan, di mo kilala. Important. Next is si Walang sumali. 30 Lacson. Relax. Pass. Namatay. Ako date. Ako pass. Date. 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 Pauwi niya kaya. Pass, kick. Next is si Catherine Bernardo. Level na. Date, date, date. Beige kick. Beige kick. Kilala ko yan. Ako din date. Date. Ang cute niya. Ang important. Moreno. Ay, Morena. Next is, eto na, si David Licao ko. Ako siguro, date. Gusto ko siya sa Date. Date. Pass. Date. Hindi ko kasi kilala yun. Crush ko yan. Nasa may, Ang pangalan niya. Ibarra Si Fidel. Si Fidel. oh. Next, si Mona Alawi. Ayan, kilala ko yan. Pass. Date tayo dyan, guys. Ako din date. Date, guys. Ako pass. Kung napapansin nyo, may bata sa gitna namin kasi gusto niya raw sumali. Kaya hindi siya naggaganyan. Kumbaga makimainin eh. Next, si Dave Ildefonso. Ay, basketball player. Date. Ang basket, hindi ko kilala yan. Lalaki Ako yan. din date. Pogi yan, pogi. Next is Donalyn Bartolome. Ay, hindi ko kilala yan. Pass tayo dyan, hindi ko kilala yan. Date. Ako din pass. Date. Next is Idol ko si yan. Jenny ng Blackpink. Pass. Hindi ko kilala yan, guys. Ako date. Oh. Parang cute niya. Pass. Next is si Kelvin Miranda. Pass. Di ko kilala. Pass. Di ko kilala. Ako date. Childhood crush. Next, si Andrea Brillantes. Date. Yan, yan. Si Blythe. Oo. Yeah. Idol ko yan. Ako, yan. Next is si Josh Collin. Pass. Pass kasi di ko naman alam. Ako date. ba? Date, oo. SB19. Former SB19. Ay, hindi ako mahilig. Next, si
Zainab Harake. Date. Date. Idol ko yan. Walang Dubai. Shit, date. Walang Dubai. Next, si Ken Suson. Yan. Pass. Pusok. Pusok. Ako, date. Yan. Makalumisan. Next, si Niana Guerrero. Ayan, date yan. Mabait yan eh. Sabi nila. Si, ako, pass. Ako date. Kapatid ni Renz ba? Next is si Kyle Enchari. Date yan, date. Date. Ako, Pogi yan eh. pass. Shipper nila ako ni Andrea ngayon. Bagay sila. Next, si Sophia Smith. Kuya Smith. Pass tayo dyan. Pass tayo dyan, Lois. Pass. Pass, Lord. Mapan. Pass. Hindi naman sa basher ha, pero ano lang talaga namin. Red flag lang daw para sa kanya yun. Oo, iyan o. Next, childhood crush ng marami si Stefan. Pass. Ako Uy, date. date ga. Shit, kung Uy! lumalabas pa din siya ngayon sa mga nag-a-actor pa din siya, Diyos ko, baka naging fan nila kaming dalawa. Ako, pass. Ako talaga yan. Hindi ko kilala yun. Kahit. Same as... Ano? Andiyan, kilala ko si Sean. Kamukha niya. Oo, kawig na yan. Kawag ni Sean yun eh. Next, si Crisalda Alvarez. Ay, Hindi ko Alvarez kilala na, yan, date yan. guys. Date yan. Magandang TikTokers. Magaling mag-body rock yan eh. Body rap. Sabi nga lang kung nene padira. Smile. Smile. Next, si Patrick Garcia. Ay, date. Date yan. Date. Ako, pass. Pakita mo naman. Tanga, Oo, hindi ako sana paglalakad, baby. Date. Date ko. Yan talaga, pogi pare. Yan talaga kamukha ko. Si Patrick. Oo, yan talaga kaysa sa kamukha ni Sean. Baka pogi din yun. Baka libo Ngayon, mas Oo nga. pogi pa rin ngayon yan. Tanga si, yung Patrick. Patrick. Oo. Next, si Ay, pares na sila. Si Iskaela Pass. Basta yan. Si Chaknot yung ano yan eh. Dumakas si Chaknot eh. Pass. Big dumakas si Chaknot yan eh. Next, si Marco Gumabaw. Date. Date Pass. yan. Pass. Di ko Pogi yan, date. Ako din, pass. Ay, di ba doon? Matalino. Next, si Jared Almendras, also known as Shorty. Date. Ay, date yan. Date. Nasa buo boys. Ako, Saan yan? pass. Masyadong bata. Pero, Ano age? Doesn't matter naman eh. sa bagay. Eto na, next, si Nix. So, Date. Ayan ako! Date. Si Nix. Date. I love you, Nix. Pass. Date. Yan, date yan guys. Pants mo ako. Tsaka, mabait daw si Nix. Green flag, ano. Ang green flag. Next, Ang ganda si niya. Justin De Dios. Former member of SB. Oh, date. Pogi yan. Kamukha niya si Ako din, Si Jungkook. date. Kok yung. Next, si Bright Oh, Batsiowi. shit. Date yan. Thai actor. Oh my God. Date yan. Ako, pass. Date. Ito yung kumuha ni pangalan mo, ni Marky. Ayan. Oo. Akala ko mukha ni CJ. Si Bright. Ayan. Kawig nga ano. Next, si Win Metawin. Date. Ang pogi niyan. Hindi ko pa na- Sa Ako din. airport ng Thailand. Ako date. Siya si Kevin. Ang pogi niya rin. Next, last is si JM De Guzman. Pass. Pass. Masyado na siya matanda, pero Parasawa na siya. parang mas bet ko sila ni Doran. Ipi ko yan, mata mo. So, hanggang dun lang, sobrang ikli lang ng vlog. Which, ano masasabi niyo sa mga na-date and na-pass niyo? Ikaw, ba't na-date at na-pass mo yung iba? Alam, gusto ko lang. Ikaw, Wala din. Ganun lang din. ikaw. Ako kilala ko sila na maganda yung. Ako siguro, depende sa kung red flag or green flag sila. Yung iba, childhood crush namin. Yung iba naman, ngayon lang namin nakilala. So, ayun. Ikaw, paano masasabi mo sa kanila? Ito daw crush ni Uha. Wala. Yan. Si ano yan, si... Guys, si... Ay guys, supportahan nyo pala or i-follow nyo or manood kayo ng live stream ng aming kasamahan na si Jess. Rock. Yes naman. Nag-ML stream, di ba? Apa. Please support me, AU. Ito yung account ko saan siya nagla-live. Yan. So, please follow and watch.
So, dito ko na tinatapos ang aming vlog. I hope you guys watch it every time na magpo-post kami or mag-upload kami ng video na kasama sila. And thank you for supporting all of us, and we are thankful to have you. And please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and more upcoming videos. So, yun lang guys. And i-follow nyo pala lahat ng social media accounts nila. Yan. Please. At ito ang lahat ng aking social media accounts. Do share and